काला तबारक तआला फ़ी कुरान मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अरसलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल कुर्बा। मोमिनीन इकराम, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम जिस सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 शवालुल मुकर्रम पूरी दुनिया में यौम इन्हदाम जन्नतुल बकी के उन्वान के साथ जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। मदीना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकूनत इख्तियार की जब हिजरत की और मक्का को छोड़ा, अपने आबाई वतन को छोड़ा और मदीना आए। मदीना को सरकारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली इस्लामी फलाही रियासत के तौर पे एक माशरे की तश्कील दी। ये वही मदीना था जिसे अमन की जगह करार दिया गया। ये वही मदीना था जिसे रसूल ने अपने दौर में पिसे हुए लोगों का, जिनका मुआशी इस्तेहसाल हो गया था, उन्हें इज्जत के साथ ज़िंदगी दी और फिर इस्लाम जो है वो फैलना शुरू हुआ। यही मदीना तो रसूल था जहाँ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहले बैत, अपने खानवादा, अपने ख़ानदान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। बाद अज़ रसूल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर, रसूल के खानवादा पर, रसूल के ख़ानदान पर एक बहुत बड़ी मुसीबत ढाई गई। जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा की मज़लूमियत, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत, अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत, ये सारे वो उन्वान हैं जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद हमें देखने को मिलते हैं। अहले बैत से मोहब्बत का दावा रखने वालों ने इस दावे को खोखला किया, लेकिन हकीकत को जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ उम्मत की दुश्मनी की वजह क्या थी। वो क्या असबाब थे जिसकी वजह से रसूल से मोहब्बत का दावा करने वालों ने रसूल की औलाद के साथ अपनी मोहब्बत का हक अदा नहीं किया। इस्लाम तो फैल गया, कलमा तो पढ़ लिया गया, दीन इस्लाम पर कारबंद तो हो गए, नमाज तो रसूल से सीख ली, अल्लाह की अताअत तो करनी शुरू कर दी, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुक्म कुरान जिस अहले बैत से मवद्दत का हुक्म दिया था, जिस कुर्बा से मवद्दत का हुक्म दिया था, उसका हक अदा नहीं हो सका। यही वजह है कि मदीना तो रसूल में, रोज़ा रसूल के पहलू में वो एक तारीखी कब्रिस्तान जो इस्लाम से पहले बकिया गरकत के नाम से मशहूर था, लेकिन रिसालत माब के, खानवादा के, उन शख्सियात के मदफन होने के बाद यही बकी जन्नत हो गया। जन्नतुल बकी को मुस्मार कर दिया गया, जन्नतुल बकी को मुनहदम कर दिया गया। ये कब हुआ? जब 1220 में 3 साल तक का मदीने का मुहासरा हुआ और 1220 में इस मुहासरे में कबूरे आइमा अलैहिमुस्सलाम, कबूर अहले बैत, कबूर अज़वाज नबी, कबूर सहाबे पैगंबर, इनको मुनहदम कर दिया गया। लेकिन फिर 1227 को जब दोबारा उस्मानी सल्तनत यहाँ पर काबज़ हुए और उनके 30वें अमीर महमूद दोवम ने यहाँ पर आके जन्नतुल बकी की तमीर का दोबारा आगाज़ किया और 1234 में फिर ये 1220 में जिनको मुनहदम कर दिया गया था, 1234 में उन कब्रों को दोबारा तामीर किया गया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि यही सिलसिला आगे बढ़ता बढ़ता जब आगे गया तो फिर 1344 8 शवालुल मुकर्रम 21 अप्रैल 1925 को मुख्तलिफ मुफ्तियों और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के फतवे के बाद कबूर आइमा, कबूर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को दोबारा मुनहदम कर दिया गया, उनको दोबारा मिस्मार कर दिया गया। एक ऐसा शरई फतवा की आड़, ऐसे ही वो फतवे थे जिन्होंने 61 हिजरी में कत्ल हुसैन को जायज करार दिया था। यही वो फतवे थे जिन्होंने यजीद की हुक्मरानी को साबित किया था। यही वो फतवे थे जिन्होंने खाना काबा के गिलाफ को आग लगा दी थी। और यही वो फतवे थे जिन्होंने मदीना तो रसूल को, फिर उनकी हुर्मत को पामाल किया गया था। ऐसे ही फतवों ने फिर दोबारा जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा, खानवादे अहले बैत, आइमा अरबा और रसूल की अज़वाज मुताहिरात के कब्रों को मुनहदम कर दिया गया। मेरा सवाल है उम्मत मुसलमान से, जैसा कि आज 2024 में फ़लस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और पूरी दुनिया के रहने वाले मुसलमान जो है वो सरापा एहतजाज हैं कि फ़लस्तीन के लोगों पर मजालम ढाए जा रहे हैं, फ़लस्तीन के लोगों को अपनी जालिमाना रविश का शिकार किया जा रहा है। आज पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं? हमारा एहतजाज क्या है? हमारा एहतजाज ये है कि फ़लस्तीन जो है वो अर्ज़े अंबिया है, वहाँ पर मस्जिद अक्सा है और यहूदी ये चाहते हैं, सेहूनी ये चाहते हैं कि उस मस्जिद अक्सा को गिरा दें। आज मस्जिद अक्सा को गिराने का खदशा तो एहतजाज करवा रहा है,
لیکن جن قبروں کو گرا دیا گیا، جن کو منہدم کر دیا گیا، افسوس صد افسوس کہ جس سرزمین پر یہ کہہ کے قبور اہل بیت علیہم السلام کو گرایا گیا کہ اسلام میں قبروں پہ عمارت بنانے کی اجازت نہیں ہے، اسی سرزمین پر پھر تاریخ انسانیت نے حالات حاضرہ میں وہ دور بھی دیکھا کہ یہاں پر مندروں کی افتتاح کیے گئے، یہاں پر غیر ملکی مغرب کی رقاصائیں آ کے رقص کی محفلیں سجاتی رہیں، اسی ارض پاک کو، اسی حجاز مقدس کو جہاں سیدہ صلوات اللہ علیہا کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی، جہاں اہل بیت کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پر دنیا کا کون سا ایسا گھنونا فعل ہے جو وہاں پر نہ ہوا۔ آج ہم سراپا احتجاج ہیں 8 شوال المکرم، اس عنوان کے ساتھ کہ آج ہی کا وہ دن تھا جس دن ایک جھوٹے فتوے کی آڑ لے کر اہل بیت علیہ السلام کے قبور کو گرایا گیا۔ آج جو اہل سنت برادران ہم سے سوال کرتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ رسول کا ہو اور رسول کے گھر کو آگ لگا دی جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ نبی کا ہو، رسول کے گھر کی دیواروں کو گرا دیا جائے؟ تو آئیے دیکھیے، ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آج بھی اسلام ہے اور مدینہ وہی ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی قبروں پر کوئی چراغ روشن نہیں کیا جا رہا، ان کی قبروں کو منہدم کیا جا رہا ہے، جبکہ تھوڑے سے فاصلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پاک قبر جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہترین وسیلہ تھے، وہاں دعا کے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تو موجود ہیں، وہ پتھر تو موجود ہے، وہ تمام نشانیاں تو محفوظ رکھی ہوئی ہیں اور وہ رکھی جانی چاہیے، لیکن وہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ شخصیات جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا تھا، ان کی نشانیوں کو کیوں نہیں زندہ رکھا گیا؟ لہٰذا ہمارا احتجاج ہے، ہمارا سوال ہے امت مسلمان سے کہ آج 8 شوال کو ہم پوری دنیا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب سیدہ اہل بیت علیہ السلام کے قبور کو جو گرایا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، روضہ سیدہ کو دوبارہ بنایا جائے، آئمہ کے روضوں کو دوبارہ بنایا جائے، اور صرف وہاں پر شیعوں کے آئمہ کی نہیں، وہاں پر 70,000 اصحاب پیغمبر کی قبور ہیں، وہاں پر رسول اکرم کی بیویوں کی قبر ہیں، وہاں پر حضرت فاطمہ بنت اسد جناب امیر المومنین کی والدہ کی قبر ہے، وہاں پر جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے، وہاں پر آل ابی طالب ہے، وہاں پر آل جعفر طیار ہے، وہاں پر ایسی مقتدر شخصیات ہیں کہ جن کی تاریخوں میں نظیر نہیں ملتی اور مثال نہیں ملتی۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا سلیقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام۔